जय हिंद। मैं अनिल दुबे आज़ाद। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम मस्ताक मिर्जा साहब के गरीब खाने पर तारीख 3 रोज लगातार यहाँ पे एहतमाम किया जाता है, जो आज पहला दिन था। और जश्न ईद मिलादुन्नबी में मौलाना साहब ने जो तकरीर किया, आइए उनसे होते हैं हम रूबरू। मौलाना साहब, आपका हमारे DRS लाइव टीवी में दिल की गहराई से खैर मकदम है। आप अपना तारुफ दें। बहुत बहुत मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह आप आए, हमको बहुत खुशी हुई। और मेरा नाम मोहम्मद तारिक मिसबाही है और मैं हौसपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। और मैं हड़सर से 4 किलोमीटर आगे मदरसा है जिसका नाम मदरसा में तालीम इस्लाम दे रहा है। मैं वहाँ का टीचर हूँ। और मुझको हर साल मिर्ज़ा मशाक साहब जो है 3 दिन में से 1 दिन में मुझे बुलाते हैं और मैं यहाँ आकर लोगों को है ना अपने आका की बातों को बताता हूँ और उनके अखलाक किरदार के बारे में समझाता हूँ। और मेरी यही कोशिश होती है कि सबसे ज़्यादा मेरा जोर इस बात पर होता है कि लोग जो है अपने बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों पर शफ़क़त करें और अपने माँ बाप का एहतराम करें। मेरा यही सबसे पहला मौजू हमारा यही होता है। और हमको बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आपने मुझसे आका की शान में जो आपने यहाँ पे थोड़ा सा तकरीर की, उस पर थोड़ा सा जो है हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के थोड़ा सा। आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका तो सारी कायनात के जान हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। और सारी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं अल्लाह ने आप ही के सदक़े में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला कहता है कि अगर मेरे महबूब दुनिया में ना जाते तो मैं इस दुनिया को नहीं बनाता, मैं जन्नत दोज़ख को नहीं बनाता, है ना, स्वर्ग को नहीं बनाता, नर्क को नहीं बनाता। बल्कि मेरे आका सिर्फ अपनों के लिए नहीं रहमत हैं, बल्कि दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, सबके लिए अल्लाह ताला ने हमारे आका को रहमत बना कर दिया। साथ मिर्जा साहब के जो ये आवाज़ पे एहतमाम किया गया है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो है बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है कि अपने बाप दादा से है ना नबी की मजलिस जो है का एहतमाम करते आ रहे हैं। और आगे मैं यही कहूँगा कि आपके बच्चे भी इस जो है ना नए अच्छे तरीके को जो है वो कायम और दायम रखें। मेरे लिए यही दुआ है। कितने सालों से आप यहाँ पे जो है मतलब मैं तकरीबन जब इनका मकान ये पुराना था तब से मैं आ रहा हूँ। आज लगभग हमको लगता है कि 20 से 21 साल का ज़माना गुजर गया है, जो हमको मिर्ज़ा साहब हर साल बड़ी मोहब्बतों के साथ हमको है ना बुलाते हैं। मतलब आपको आते 20 से लगभग 21 साल। 21 साल हो गए जी। और कहने वालों का कहना है कि लगभग लगता है कि 100 बरस से लगातार उनके यहाँ ये प्रोग्राम मिलादुन्नबी का एहतमाम जी जी मेरी पैदाइश नहीं रही होगी तब से ये मिलाद शरीफ का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, जिसमें हमारे जो रईस उड़ीसा हजरत अल्लामा मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा भी यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे। और बहुत सारी शख्सियतें यहाँ जो है अजीम शख्सियतें तशरीफ़ लाई। ये आप देख रहे थे जनपद गाजीपुर नखास पे मिर्जा मशाक साहब के आवाज़ पे लगभग 100 बरसों से ये जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम चल रहा है। और आगे भी यही दुआ है कि उनके बाद उनके बेटे इस चीज़ को जो है कायम रखें और इसी तरीके से जश्न ईद मिलादुन्नबी आका की शान में कराते रहें। आप देख रहे थे कैमरामैन राजेश विश्वकर्मा के साथ मोहम्मद कादिर को। मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुल व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं आजकल के ज़माने में दौलत से बढ़कर सारी मोहब्बत उसके सामने फेल है। सारी मोहब्बत
دولت کے سامنے ساری محبتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا ایمان جو ہے، ایمان تو ہے لیکن ایمان کے اندر روشنی نہیں ہے. اور روشنی کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اللہ کے ڈر سے کوئی عمل کریں گے. آج تو ہماری نمازیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اس نماز کو ہم بھی فائدے کے لیے پڑھتے ہیں. نماز بھی اس ڈر سے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اسے اصل عبادت نہیں کہتے. اصل عبادت یہ نہیں ہے کہ نماز کسی فائدے کے لیے پڑھی جائے. اصل عبادت یہ ہے کہ نماز سے ہمارا رب راضی ہو جائے. اور جب رب راضی ہو جائے گا نا تو یہی اصل عبادت ہوا کرتی ہے. مگر وہ بھی نماز کب شروع کریں گے؟ جب کوئی پوچھنے والا گھر میں نہیں ہوگا تب نماز شروع کریں گے. نماز ایسی عبادت ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیجیے. ابھی نہیں کہ خالی کہیے جاؤ بیٹا نماز پڑھنے، نہیں، بلکہ آپ خود پڑھیے. کہنا نہیں پڑے گا بچے کو نماز پڑھنے کے لیے. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے لتیا کے نماز پڑھائیے، مار کر نماز پڑھیے. اگر مار کر دیکھیے تو منی کا پیدا ہے، بھاگ جائے گا. تو پھر پہلے کے زمانے کے لوگ جو ہوا کرتے تھے اپنے بچوں کو ادب و احترام سکھلایا کرتے تھے، خود بھی بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے اور چھوٹوں کو بھی عزت کرنے کا طریقہ سکھلایا کرتے تھے. آج کسی بچے کا کام گرم کرتے ذرا دیکھیے، اماں ابا تو آ ہی جائیں گے، خاندان کے لوگ بھی آپ کو مارنے کے لیے چلے آئیں گے. تو اب وہ بچہ کبھی کامیاب ہوگا، کبھی کامیاب نہ ہوگا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا. اور میرا دعویٰ ہے کہ جو بچہ بڑوں کی عزت کر لیا کرتا ہے کامیابی اس کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آتی ہے. آج نوجوان پڑھ لکھ کر کہتا ہے مولانا صاحب کوئی جاب ہی نہیں ملی. ماں جاب تلاش کر رہے ہو تو جاؤ پہلے ماں کے قدموں میں جاب تلاش کرو. فجر کی نماز پڑھو، صبح کی نماز پڑھو. اور جب نماز پڑھ کر محبت بھری نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھو گے تو ماں باپ کا دل نکل جائے گا، دعا نکل جائے گی تو کامیابی تیرے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی. ذرا کہ گرامی سارے اعمال اپنی جگہ، لیکن بعد ابا نصیب بے ادب بد نصیب درود پاک پڑھ آگے بتاؤ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی محبت ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کے دل میں وہ محبت بیٹھ جائے قسم خدا کی دنیا کی ہر دولت ہر خوبصورتی فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک یہودی کا لڑکا آقا سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، لیکن آقا کی محفل میں جانے سے ڈرا کرتا تھا اور گھر والوں سے بھی ڈرا کرتا تھا. آقا کو دیکھنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے سے گزرتا تو تھوڑی دیر رک کر آقا کے چہرے کی زیارت کر لیتا. آج تو ہمارا دعویٰ ہے کیا ہمیں تو سب سے بڑی ہمیں تو سب سے بڑی نمازی سب سے بڑے نمازی ہیں، لیکن کیا جب آقا کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں کہتے کہ ہم نے رب کو بھی دیکھا، مولانا صاحب ہم نے رسول کو بھی دیکھا. ہم نے مان لیا کہ رسول کو دیکھنے والا وہ حقیقت میں رسول ہی کو دیکھتا ہے اور کسی کو نہیں دیکھتا صاحب. لیکن آقا کو دیکھنے کے لیے ہمارے ماتھے کی نگاہوں کی ضرورت نہیں پڑا کرتی بلکہ ہمارے دل کے نگاہوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے. وہ نوجوان آقا سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، محفل میں جانے سے ڈرا کرتا تھا جاؤں گا تو گھر والے ہمیں گھر سے باہر نکال دیں گے. مگر مسجد نبوی کے دروازے سے گزرتا بار بار تھوڑی دیر ٹھہر کر آقا کے چہرے کی زیارت کر لیتا. یہ عشق اتنا بڑھا، یہ محبت کی چنگاری دل میں بڑھتی رہی کہ پھول جیسا نوجوان کانٹوں جیسا ہو گیا.
بیمار پڑ گیا، بیماری محبت میں جو ہے وہ کمزور ہوتا گیا. ماں بیچاری چارپائی کا پایا پکڑ کر رو رہی ہے. باپ بیچارہ مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہا ہے، ڈاکٹروں اور حکیموں کو تلاش کر رہا ہے، لیکن ڈاکٹروں حکیموں کی دوا کام نہیں آ رہی ہے. بیٹا جب بالکل کمزور ہو گیا تو باپ نے بیٹے کے قریب جا کر کہا، اے بیٹا کان میں بتا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے. جب بیٹا بالکل کمزور ہو گیا، چلنے کے قابل نہ رہا، تو کہا کہ بتا آخر تیری آخری خواہش کیا ہے وہ بھی پوری کر دوں. تو بیٹے نے کہا، ابو جان آپ مجھ سے وعدہ کریں تو میں اپنا راز ظاہر کروں. آپ مجھ سے وعدہ کریں. لاکھوں سلام شہری یارے قل يا أيها الكافرون لا نعبد ما تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ
رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ہم سب کے ہم سب کے تمام خطا عالم کا گناہی شاذ قرآن پاک کی تلاوت فاتحہ نظر بیان صلاۃ و سلام پیش کیا گیا. قرآن پاک کی سورتیں پڑھی گئی. پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہیں سے معاف فرما. اس کا ثواب شریف کا ثواب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقت و فتح نظر مولا کریم سے آقا کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نظر سے تمام صحابہ صحابیات تابعین تابعین اشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش مولا کریم ساتھ اقول السلام غازیان اسلام تمام شہداء اسلام تمام شہداء احد شہداء بدر شہداء حنین شہداء کربلا کی بارگاہ میں نظر کرو. آپ پروردگار عالم اس کا ثواب مشرق سے لے کر مغرب تک جنوب سے لے کر شمال تک جتنے بھی تیرے محبوب بندے ان کی بارگاہ میں نظر کرو. الہ العالمین اس کا ہدیہ قلوب السلام علماء کرام کی بارگاہ میں نظر کرو. خصوصیت کے ساتھ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش کرو. حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں پیش کرو. مولا کریم بانی محفل کہ جس مقصد سے مولا کریم محفل پاک کا اہتمام کیا ہے کہ نیک جائز تمناؤں ہم سامعین کی نیک جائز تمناؤں پاک پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہے اپنے حبیب کریم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل صحت و عافیت عطا خاص کر ہمارے میرا مشاق صاحب کو پروردگار عالم کی صحت و عافیت عطا. مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے فضائل مانگے. محفل کی کمائی میں ان کے شاہ جامت کی کمائی میں ہم سامعین محفل کی کمائی میں رزق میں برکت عطا. مولا کریم جو روزی سے لے لے ہم اپنے حبیب کے فضائل میں برسر روزگار. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ظالموں کے ظلم سے شریروں کی شرارت سے بدنظروں کی بدنظری سے حاسدوں کے حسد سے کمینوں کی کمینگی سے مولا کریم ہم سب کو محفوظ و معمول فرما. پروردگار عالم ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں کچھ کہہ سکیں لیکن اپنے حبیب کے فضل ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد
والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.